बया थाङै किरिमानि महनपुराव थाङै किरिमानि आगरतला थाङै किरिमानि एयारपोर्टआव थांनाय गैया बने बागै बुबाग्रा साखा आं ताबो एडिसिअ एयारपोर्ट खालायनाय एयारपोर्टनि जागा खायै समस्त सार्भे खालायफुंनाय ताखुराव যত্ন নাই লামা এমনভাবে লামা খাইজানাय दायगियानि सिमे डाइरेक्ट वानजि बुलुं सारानो खुमलंग क्लुक साहबैनाय जा आमाहाय सार्भे खायनाय नोंहाबो सासे गैया नोंहाबो सासे गैया कुमो नों कय मासनि एमडिसि जालांखा नों ताबो कामचांपुराव थाङैनाय नक थाङै सायसुं जेसेबां सिरिखकनि कामदारि न wah bos bubagra saya kotor biang thaga Sindhu Chandra Jamatia bubagra wah nengani member ni sesu upujuk turunnya bubagra hari ni member London thangai bukti data mari kya bubagra jek jagalo dilo thaga andolon khayai retar tibralen ni bagai Delhi ni parliament kok sarika MP kare মন্ত্রী kri phano oh ha ভারতবর্ষনি বড়রক সাইমাঙ্কা ত্রিপুরা ও ত্রিপুরা সারণি 184 জনের রাজার রাজত্বরণে হানি বসংর তাবো বড়ক আলাদা রাজ্য সানকা ও আলাদা রাজ্য মানে নাংনাই নিনি আনি বাগাই সবা খানে বড়ক খাজানি তাকক তেল বুঝছ নর্থ ইস্টনি সমস্ত রাজ্য তাবক চিনি পক্ষে দেব নিনি বাকি কক সাইকল जों তিনি সাইমান ন তিনি যারা আইপিএফ তিনি এমএলএ তাখন তংনেরো তাই তামো তংসেরো তাই তামো তংসে রামপদ সাউ পুইলাও খাই आंबा नायक सिनेमानि हाय अनिल कापुर हाय सिमा तंसिबले तमा हाय लैपटॉप से लगे लगे ती तमा तंसिबले हाय लगे लगे सिखांसनाय को ओ सकांगाय सागा आं 5 मास नि मन्त्रि से कुनु रिमान्या मेबा नि केसाम फाइल नायमां लें प्रजात मनमु खनाबले आनि हा आनि शासन तिप्रा सारनसो ग्रेटर यूनिटी सारा बांचिलिया बीजेपी सारा बांचिलिया थांग्राबले 20 तारिख मार्च रविन्द्र भवन बुसकांगो थांगिनाय जे बरनो बांग्लादेशी गुबेक विप्लव दे बांग्लादेशी गुबेक मासे रिसेकायनि कायथा तंगे खुलुंबोय नों गुबेक लिया वेलकाम नांखा आंबाय तंमारो आ बरनो बुना नुखा 29 तारिख आगस्ट मंचो सागा माखासे जे पिनाता फाइमानि उबनो तिसाति हिनिपन हिनाय क्रिप लेखेबो बरंस बनो सागा नों सागा और कासाकाय ओ जनसभा मांगमा थाम फाइमा सुनो हर थांबाय नों आरन तंनि ताय कयेक मासनि परे खानानाय पाताल कन्या दलि तिखलाय रिजाखा फनिनाय कामुनाय ना आम खाइमागा जेखाने 50,000 बरक कारिनानि कक आज एका 5,000 बरक गाय तिनी आरो खमलंनि बरना हामबाय मारो खमलंनि बरना हामबाय मारो जे बरक आनि ग्रेटर तिप्रालेनि कक जे बरक तिप्रालेनि कक जे बरक तिप्रासा मुथांजानानि कक सालाइया आ बरना उपयुक्त जवाब तुई पर्यन्त खानि रहलिया आबनि बागै सेलुट मारो चिनि खमलंनि तागते बगसनो लाचिना नांगौ साइमाना नांगौ जों दङ 13.5 लाख जनजातिर तिप्रासार बखाय साइट हइजा जे पिनादा ऑल इंडिया नि खर्च प्रेसिडेंट 40 लाख जनजाति तिप्रानि जनजातिर नगरिबा गेनि साइटका बरक करिपुर जां उताय 18 तिप्रा लाइन निरानि जे थकक खालामने एकटा ककके बसाबाया आ बरन बरतायसिना बुद्धि दंमोन तामलायना बनिबागैनो ताफुदा बनिबागै चिंसो दाक्ति विलेज कमिटी नि इलेक्शन मा खानाय विलेज कमिटी इलेक्शन नि बागै विलेज कमिटी रां हाबायलिया 15 फाइनेंस कमिशन जे रां मानानि कक दंमोन रां हाबलिया पीडीएफ नि जे रां हाबनानि कक दंमोन हाबलिया सामने आरो हाब नों आं हायनो साधारण बरक ओ विलेज कमिटी बिसि चेयरमैन बाय सिमिनिया वानसुबुका साराति बराव चेयरमैन का पीएफ तिनि प्रायनो बरक सुब्रा खिबायनाका आनि
করে যে সেপ্রাক তো তাকে ভাইস চেয়ারম্যান নিরুকা আজি আইপিএফ তিনি চেয়ারম্যান দেখায় তাও ভাইস চেয়ারম্যান বিজেপি ni চেয়ারম্যান জায়গা angkat IPF তিনি ভাইস চেয়ারম্যান লেফুঙ্গা আমতিংকা রণবীর চেয়ারম্যান ববাই বুট পাসা নাই বুতকাই ভাইস চেয়ারম্যান ববাই তো বুট পাসা মা খোয়াইলিয়া nomre sonsimi dakil khaye runalo baike kasminar angkat rang bai ma painai sabno ma painai o ha tai do phana bisika hamjanai sabo aborana buddho IPF ti BJP paikin ga ek logeno pulling agent ek logeno counting agent ek logeno tonglai chalayo bori bagai village committee election ma khainai high court bobagra sao high court তিনি নির্বাচন ঘোষণা খাই তিনি সাজা করে পরেব সমস্ত প্রসেস পাইকা তারপরেও মুখা আজ আগাও সিপিএম না হাতাম না বিজেপি না একটা চক্রান্ত খাইয়ে খনারাম রিয়াং সাংরমানি খরকসা সদস্য বনরি ওই ও বুরুরক যে বুরুরক মিজোরামনি 23 বছর যে ত্রিপুরা রাজ্য শরণার্থী তনিকা আ বুরু রগ্ন একমাত্র ত্রিপুরা নারগনে বাগৈ একমাত্র সবাত পাইছে সাবো বুবাগ্রা ও বুবাগ্রা দিল্লি বাই চুক্তি খাই তুমানুসে পাতাল কইনা বাই চিনং বাসে মাসালাই কই সম সিতু কিচ্ছা জন যায় কিসালা সিনারে নাঙ্গো ববা সাই কাপতিফো আংসে নংনি বাগৈ কক সাই দিলিও নংনি বুরু সেটেলমেন্ট খাইবলে yang bijibu sau sengsi kaible a khaine ke kun koksi salia taporo omai khaye village committee election khai ei je oror je rang je